बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले भी इससे किसी चैनल पर देख चुके हैं जहाँ पर मैंने बहुत ही काम किया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी। ये मेरा नया चैनल है, ब्रॉडकास्ट के हवाले से है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें की जाएंगी माशरे की इस्लाह के भी हवाले से, और कुछ अपने ज़ाती तजुर्बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि अब ज़िंदगी का आधा हिस्सा मैं गुजार चुकी हूँ, ज़िंदगी के उस हिस्से में है जैसे कहते हैं 40 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के देख लिए हैं, तो बहुत सारे तजुर्बात हैं ज़िंदगी में। जो कुछ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक केस था, कराची की एक बच्ची मिसिंग हुई थी जिसका नाम था दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा जो है वो कराची से मिसिंग होती है और उसके बाद फिर वो लड़की जो है वो लाहौर में मिलती है और उसकी वहाँ पर जो है वो शादी कर दी जाती है, निकाह किया जाता है, कोर्ट मैरिज, जिसको ज़हीर नामी एक लड़के के साथ उसकी कोर्ट मैरिज होती है। अपने वक्त का बहुत मशहूर केस, आज से कोई 1-1.5 साल पुराना बात है, कोई इतनी ज़्यादा पुराना भी। अभी तक ये केस अदालतों में चल रहा है और अभी तक इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। इस केस पर हमने भी काम किया था, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे, मैंने भी काम किया था। मैंने उस टाइम पे, मेरा उस यूट्यूब चैनल था और मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग करती थी। मगर मैंने क्यों फैसला किया कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का साथ दिया जाए और इस बच्ची को वापस लाया जाए, इसकी 2 वजूहात थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली वजह, जब मुझे पता चला कि ये बच्ची एक तो गई है यहाँ से, कराची से, और अगवा की गई और अगवाकारों ने इसको जो है वो गायब कर दिया, और उसके बाद पता चला कि इस बच्ची के निकाह हो गया है और बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल, 7 क्लास में ये बच्ची पढ़ रही थी और इसका निकाह कर दिया जाता है एक ऐसे लड़के के साथ जिसके साथ शायद, और कहा गया कि इस लड़की ने भागकर शादी की, मोहब्बत की शादी हुई है। तो ये अपनी नौयत की एक अजीब सी बात थी जिसको जो है यकीन नहीं कर पाना कि ये वाकई एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है या कुछ और है। तो जब माँ बाप अदालत में बच्ची को पेश किया गया, कराची की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जब अदालत में बच्ची को पेश किया गया, माँ बाप ने एक केस दायर किया ज़हीर के खिलाफ कि 18 साल की बच्ची है नहीं, 14 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, तो इसका निकाह कैसे हो गया? कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 14 साल की बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई और माँ बाप को अदालत ने मना कर दिया और लड़की ज़हीर के हवाले कर दी कि बच्ची का निकाह हो चुका है, क्योंकि उसके पास अपने जो भी दस्तावेजात मौजूद थे उसके मुताबिक अदालत ने कहा कि नहीं, इस बच्ची का निकाह ठीक है और ये बच्ची 18 साल की है, जिसकी बुनियाद पर उसको भेज दिया गया। ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि इस बच्ची का ताल्लुक और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक अहले सादात से था, यानी बच्ची अहले, आप समझ लें, सादात थी, सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तो मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि नहीं, अगर एक सैयद बच्ची है और वो किसी ऐसे जराइम पेशा अनासिर के हाथ लग गई है जो इतने असर रसूख वाले हैं कि बच्ची अभी उम्र भी नहीं है और बच्ची को इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रॉमा किया और जिस तरह से अदालतों में पेश किया, जिस तरह घसीट के लिए जाते, तो सारे फुटेजेस मीडिया पर मौजूद है। ये सब चीज़ें देख के आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं, हमारी भी औलादे हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं इसमें साथ दूंगी पेरेंट्स का, और मैं ज़रूर जो भी मैं बोल सकती हूँ, जो मेरा चैनल है, और अगर मैं आवाज़ उठा सकती हूँ तो आवाज़ उठाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर अपनी आवाज़ उठाई, जहाँ तक मैं बोल सकती थी मैंने कोशिश की, और इस केस के अंदर बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये काफ़ी अरसे तक चला, तकरीबन 6-8 महीने तक ये केस चलता रहा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि बच्ची पर, बच्ची के माँ बाप पे, बच्ची के रिश्तेदारों पे कीचड़ उछालते थे। उनमें से एक नाम बहुत मशहूर यूट्यूबर जो है भाई ज़ुनैरा माहम, ज़ुनैरा माहम इसके अंदर शामिल थी। अच्छा, कोई एडी मलिक साहब थे, वो थे, फैसल थे, बहुत सारे लोग इसके अंदर थे जो कि प्रोपागंडा कर रहे थे इन तमाम चीज़ों का। फिर उसके बाद जी ये सारी चीज़ें चलती गई और टाइम इसी तरह गुजरता गया और हमने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे दुआ ज़हरा केस के ऊपर बहुत मेहनत की गई। अच्छा, एक सवाल, जब दुआ ज़हरा की बर अल्लाह का शुक्र है कि केस फाइनल तौर पे लड़की की जो है वो लड़की माँ बाप के हवाले की गई और केस अभी तक अदालत में है, ज़हीर फरार है, माँ का भी कुछ पता नहीं है। तो एक सवाल जो मेरे हल्का अहबाब में पूछा जाता है, जब भी कोई मुझसे मिलता है तो ज़रूर दुआ ज़हरा केस के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में दुआ ज़हरा जो है वो अगवा हुई थी या दुआ ज़हरा वाकई घर से भागी थी?
اور اگر یہ کیس ابھی ختم ہو تو کیا واقعی کوئی ڈیل ہوئی، پیرنٹس نے کوئی ڈیل کی ہے جس کے بعد ظہیر کو کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور بچی ماں باپ کے حوالے کر دی جائے گی؟ تو یہ سوال آج تک مجھ سے ہوتا ہے. جو بھی اس کیس کو فالو کر رہے تھے، چاہے وہ میرے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہوں یا کوئی مجھے جاننے والے ہوں یا جو مجھے دیکھتے تھے اور جو مجھے جانتے ہیں، وہ ضرور یہ سوال پوچھتے ہیں. تو میں آج آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی جو اس کیس کو کرتے ہوئے میں نے جہاں تک سمجھا اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا. اس کیس کے ساتھ ہی جب اینڈنگ ہو رہی تھی اور بہت اچھی سے اینڈنگ ہو رہی تھی کہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی اور بہت سارے لوگوں نے مہدی کاظمی صاحب کے اوپر الزام لگائے، انہوں نے ڈیل کر لی اور ظہیر سے ہاتھ ملا لی اور بچی لے لی اور ظہیر کو معاف کر دیا. اس ٹائم پر کچھ لوگوں نے ایک الگ ہی پروپیگنڈا کیا. میں تب تک یوٹیوب سے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی تھی کیونکہ میری اپنی کچھ صحت کے ایشوز آ گئے تھے، میری اپنی ہیلتھ کے کچھ ایشوز آئے تھے، جس کے بعد میں خود ہاسپٹلائز ہو گئی تھی. تو 1.5-2 مہینے مجھے نہیں پتا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، اس میں بہت کچھ ہوتا رہا جس کا میں شکر ہی کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا. کیونکہ اگر مجھے پہلے کا نہیں پتا تھا کہ بہت سارے لوگ گروپ بندی کر کے بہت ساری چیزیں کر رہے تھے، تو مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں کہی. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے واقعی میں ایسی کسی بھی چیز کا نہیں پتا. میں نے جو کام کیا، جتنا کچھ بولا، وہ میں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ بولا. نہ مجھے مہدی صاحب نے کوئی بات کہی تھی، نہ مجھے کسی اور نے کوئی بات کہی تھی. میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے طور پر یہ کام کیا تھا. اور جب یہ ختم ہوا، جب بچی اپنے گھر آ گئی، اس کے بعد یہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا، وہ بھی اپنے ہی طور پر کیا. تو میں نے جہاں تک اندازہ لگایا، مجھے جہاں تک پتہ ہے اور جتنا کچھ میں نے اس کیس کو فالو کرتے ہوئے کیا کہ اس بچی کو اغوا کیا گیا تھا. یہ بچی خود سے نہیں گئی تھی، اس بچی کو اغوا کیا گیا ایک ٹریپ کے اندر، ایک شکاری کہتے ہیں نا، جس طرح سے اس کو پھنسایا گیا اور اس کے بعد اس کو لے جایا گیا. کیونکہ جتنی بھی چیزیں اس کیس کے اندر ہوتی رہیں، جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے، اس میں آپ کو اگر ابھی بیٹھ کر بتاؤں تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے بہت سے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، جو ابھی بھی ملوث ہیں اور ابھی بھی یہ کام چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر پنجاب سائڈ پر بچیوں کو یا کراچی سے یا ایسے علاقوں سے، چھوٹے موٹے علاقوں سے بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے 13 سال 12 سال اور اس کو پھر کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ رو پیٹ کے چپ ہو جاتے ہیں، شاید بھائی بچی بھاگ گئی، مگر اس میں بہت سارے ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ مہدی کاظمی صاحب نے ایک فائٹر بن کے سامنے آئے، انہوں نے فائٹ کیا، انہوں نے اپنی بچی کو بالکل بھی نہیں جانے دیا ہاتھ سے. اور اللہ کی بھی مدد اس میں شامل تھی کہ مہدی کاظمی صاحب بڑے خوش نصیب انسان تھے کہ ان کی بچی خیر و عافیت سے ان کے پاس واپس آ گئی. مگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے کیسز میں بہت ساری بچیاں چلی جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی. تو یہ سارا تھا. تو واقعی یہ کیس ایک جینوئن کیس تھا جسے مہدی کاظمی صاحب نے جیتا اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنے سچ بات سے. کیونکہ وہ خود ان کی پرسنالٹی اور وہ خود ایک بڑے نائس پرسن ہے اور اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا خود ساتھ دیتا ہے. تو بس یہ ایک چھوٹا سا ولاگ تھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.